बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू आर वाचिंग 121 ओनली ऑन पाक अफेयर्स। पाकिस्तान में इस वक्त की सियासी सूरत हाल अपने उरूज पर है। कहीं पर भी किसी को भी ये समझ नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है इस मुल्क में। रिजीम चेंज के बाद हमने जो डिस्टेबलाइजेशन का एक फेज़ जो देख रहे हैं पाकिस्तान में, इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है और क्या ये रिजीम चेंज का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैरेटिव लेकर बिल्ड कर रही है, ये वाकई हैसियत इसकी है सच, यानी उन अल्फाजों में कि जिन अल्फाजों में होना चाहिए था, अमेरिका इसके पीछे है या नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें आज हम खुलकर डिस्कस करेंगे। और जिस शख्सियत के हवाले से आज मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, एक तो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद भी है, जो कि गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल अंदाज में करते हैं और बड़े धीमे अल्फाज में करते हैं। गोगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े जज्बाती भी होते हैं। मेरी मुराद शंताना गुलजार साहिबा। अभी मुझे नहीं मालूम MNA है या नहीं है, लेकिन बट रिज़ाइन कर दिया। थैंक यू सो मच आपके वक्त कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये रिजीम चेंज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही है, ये इमरान खान को कब मालूम हुआ था, कैसे मालूम हुआ था और किन ज़राए से मालूम हुआ था? शुक्रिया जी। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है और ये कोई नई बात नहीं है। आप हेनरी किसिंजर की कोई किताब उठा के देख लें, अमेरिका का कोई डिप्लोमेट हो, अमेरिका का कोई स्टेट डिपार्टमेंट का हेड रहा हो, कॉन्डोलीज़ा की राइस की किताब आप देख लें, हर जगह वो डिस्क्राइब करते हैं और बहुत शौक से कि हमने इस मुल्क में ये किया, जब वो हो जाए बात। अब जो आप बात कर रहे हैं, खान को कब पता चला, हमें पता चला डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम्स पे। देखें, रजीम चेंज कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होती है डिवेलप्ड ममालिक में। आप कभी नहीं सुनेंगे कि फ़िनलैंड में रजीम चेंज हुआ, UK में हुआ, फ्रांस में हुआ, वहाँ इलेक्शन होते हैं। UK में तो स्नैप इलेक्शन भी कॉल हो जाता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो मेरे लिए भी BPM है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि मुझे पिछले साल जुलाई से पता चल चुका था। अब जुलाई से क्या चीज़ जाके मिलती है? अगर आपको याद है, एक इंटरव्यू उनका हुआ था पिछले साल और उस पे उन्होंने कहा, एक क्वेश्चन था थियोरेटिकल कि जी अगर आपसे अड्डे मांगे जाएं अमेरिका कि अफ़गानिस्तान पे देख नज़र रखे, और अभी तालिबान आए नहीं थे, टेक ओवर नहीं हुआ था अगस्त में, उनको पता था कि होना है, ये प्लान था सारा। अपने आप को मासूम बना रहे थे जी, इतना बड़ा मुल्क का सुपर पावर, उसको नहीं पता कि तालिबान ने कितना ज़ोर पकड़ लिया पूरे अफ़गानिस्तान में, और लोग तंग आ गए थे जंग से, खून खराबे से। तो जब उन्होंने पूछा कि इन थ्योरी इफ दे आस्क्ड यू फॉर द बेसिस वुड यू गिव देम, आप देंगे? एंड ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। मतलब क्या था एब्सोल्युटली नॉट का? कि पाकिस्तान इंडिया और कश्मीर का ये जो मसला है पिस रहा है, अफ़गानिस्तान के मसले में पिस रहा है। अमेरिका का वॉर ऑन टेरर था, हमारे 80,000 लोग जो गिनती के हैं मारे गए, पता नहीं और कितने लातादाद होंगे। कुर्बानियाँ हमने दी, हमें उसका क्या एवज़ मिला पाकिस्तान को? हम तो अफ़गानिस्तान नहीं है ना हम अमेरिका हैं। हमारे फ़ौजी क्यों मरे, हमारे सिविलियंस क्यों मरे? हमें क्या मिला? इन्वेस्टमेंट की अमेरिका ने, किसने की इस मुल्क में सिवाय चीन के? 62 अरब मिलियन डॉलर आपको दिया, चाहे वो बिलियन डॉलर सॉरी अमेरिका ने दिया, या जरदारी साहब ने करवाया, या मियां नवाज शरीफ से पाकिस्तान के लिए किया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुलाई से मैं भी देख रही हूँ, CNN भी झूठ बोला। CNN जैसा मतलब TV चैनल झूठ बोलने वाला है नहीं ना, BBC है, बात छुपा लेते हैं, झूठ नहीं बोल सकते यूजुअली, नहीं गोलमोल कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मुझे जुलाई से अंदाज़ा था कि ये बात हो रही है बेसिस की। फिर हमने हेडलाइंस देखी, फिर जेक सालिवन जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट में भी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में भी है, उसकी वीडियोस निकली कि जी हमारी गश्त हो रही है पाकिस्तान के साथ हवाई एयर बेसिस पे। अच्छा, फिर डॉन न्यूज़ का 8 जून 2021 का एक आर्टिकल है कि जी बिल्कुल इस तरह अमेरिका हमसे मांग रहा है, तो अड्डे तो उन्होंने मांगे थे और खान ने ना कर दिया। क्यों? बच्चा तो वो भी नहीं है, लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म है तो इस मुल्क की ज़िंदगी का ज़ामिन कौन है? बात वहाँ से स्टार्ट हुई। मैं आगे भी सवालों में आपको फिर बताऊँगी, लेकिन इशू मेन ये था कि आपने अपना काबा चीन से वापस अमेरिका बदलना है कि नहीं। पहले हमेशा अमेरिका ही होता था, फिर जब अमेरिका ने हमको बुरी तरह से छोड़ दिया, पहले अफ़गान वॉर के बाद मुजाहिदीन वाला जो था, फिर दोबारा यहाँ तो हमारे खून ही जाता है, हमारा पूछने वाला कोई नहीं होता, तो वो फिर क्यों आपको अपने जवान, अपने लोग, अपनी ज़मीन आपको अड्डे दें? हमें क्या मिलना है इसके बदले? अच्छा, ये बातें जो है ना, ये उस वक्त सामने आई जब वाकई लगा कि अब इमरान खान जाने वाले हैं। जब अदम एतमाद पेश हुआ तो इंटरेस्टिंगली इमरान खान कहते थे मैं तो शुक्र करता था कि ये लोग आ जाए मेरे ख़िलाफ़, एक बाल से मैं 3 विकेटें गिराऊंगा। तो उस वक्त ये बातें नहीं हुआ करती थी। ये एकदम से कैसे आई, कौम के सामने किस तरह आई, आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? एकदम से नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें
सालों से प्रॉक्सी वॉर होता रहा है. नाम नहीं लूँगी. कुछ वहाबी ममालिक यहाँ पैसे भेजते थे कि अहले तशी को मारे, मरता पाकिस्तानी था. कुछ अहले तशी का पैसा आता था कि जी वहाबियों सुन्नियों को मारो. आपको याद है जनरल ज़िया का टाइम, खून पाकिस्तानी का बहता होता था, पैसा बाहर से आता था. इस मुल्क में मैं आपको हज़ार कहानियाँ सुना सकती हूँ, कायद आज़म से लेकर लियाकत अली ख़ान तक, भुट्टो शहीद, बीबी शहीद, जनरल ज़िया कुछ बस जो भी हम कहें जी, जो उनको लेके आए थे उन्होंने उनको मार दिया. सद्दाम हुसैन के साथ ये हुआ, कर्नल गद्दाफ़ी के साथ हुआ. ये कोई नई बात नहीं है दुनिया में कि हम इस्तेमाल होते हैं पैसे की बलबूते पे. क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक है कि हमारे सियासी लीडर्स मार दिए जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता? एक JFK अमेरिका में मेरा मरा था और अब तक वो पूछ रहे हैं कि जी क्या हुआ और क्या हुआ, और यहाँ हम भूल जाते हैं. हमसे हमारा अनटूटा अंग जो बांग्लादेश था, ईस्ट पाकिस्तान, वो चला गया. कैसे चला गया? कौन लेके गया हमसे? हवा में चला गया. रीजंस होती हैं और वो बिल्डअप होने में टाइम होता है. कोई सवाल बहुत पर्टिनेंट है. चीज़ तभी नज़र आती है जब तबाही की नहज पे आ जाए. वो आहिस्ता 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 बिल्ड करती है. दूसरी बात, जब ये लोग कहते हैं कि ये मुरासला जो आया अमेरिका से ये तो नॉर्मल है, ये तो आता रहता है रूटीन में. तो अगर रूटीन में आता है तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है, उसको दबाने की क्या ज़रूरत है? दिखा देते कि जी मजाक हुआ है हमारे साथ हमेशा की तरह. डोनाल्ड लू एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसकी मजाल है कि वो पाकिस्तान को हुक्म दे. उसका रुतबा देखो, उसको तो एम्बेसडर ने सुना दी. अच्छा, ये परेशानी कहाँ से स्टार्ट हुई कि ये मुरासला पाकिस्तान पहुँचा. उस मीटिंग में एम्बेसडर थे, डेप्यूटी एम्बेसडर थे और उनके मिलिट्री अटैचे थे. मिलिट्री अटैचे तो अपनी ड्यूटी पे सर्कमस्पेक्ट, उन्होंने तो भेज दिया एजेंसीज़ को. असद मजीद साहब जो एम्बेसडर थे उन्होंने भी भेज दिया, जो उस टाइम पे एम्बेसडर थे. फॉरेन मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को वो नहीं मिलता. ये कभी हुआ इस मुल्क की हिस्ट्री में कि एक बेकार, बग़ैर धमकी, बग़ैर मुदाखलत, बग़ैर साजिश का मुरासला हो और वह फ़ौरन, चलो वज़ीर-ए-आज़म को नहीं दिखाते, उसमें कुछ नहीं है, फ़ॉरेन मिनिस्टर को तो दिखाए ना. अच्छा, वो भी नहीं होता. फिर जब दिखाते कहते ज़रा सब्र करें, अभी OIC की कॉन्फ्रेंस होनी, इसको जेपरडाइज़ मत करिए. पाकिस्तान में 40 साल बाद 2 बैक टू बैक OIC की कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ठीक है. लेकिन जब उसके पीछे की बातें निकलना, ये एक बात याद रखें, मैंने बहुत TV शोज़ में कहा है कि पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम, ये दरख्त की जड़ें और दरख्त और उसके तने हैं. इसमें सर पैर का पता नहीं चलता. द अवाम इज़ द आर्मी इज़ द अवाम. अगर बाय एंड लार्ज लोगों को इस तरह पता चलता, अगर अफवाज पाकिस्तान को इस तरह पता चलता, आप खुद सोचिए उस वक्त रिएक्शन क्या होना था. आहिस्ता 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 बातें लीक करना शुरू हुई. आपकी बात से ये मुराद है कि उस वक्त तक अफवाज पाकिस्तान जो जनरल रैंक एंड फाइल है उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था. लेकिन जो हसास एजेंसीज़ हैं, नेचुरली दे द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनको पता था. लेकिन उन्होंने इस रजीम, प्रॉबेबली उनका काम सियासत में होना है नहीं. रजीम चेंज तो हमेशा पॉलिटिकल होती है. ऐसा ही. अब मुझे बताएं, एक पार्लियामेंटेरियन है या पॉलिटिशियन है, सेनेट में बैठा है, नेशनल असेंबली में बैठा है, प्रोविंशियल असेंबली में. यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें बोली लगी थी 6 करोड़ से लेकर मैंने सुना है 25 करोड़ तक एक MPA MNA सेनेटर को दिया गया. जब एक आम पाकिस्तानी इन ऐवानों में पहुंचता है और बिकने के लिए फ़ैसला करता है, तो फिर मैं ना अंग्रेज़ को, ना अमेरिकन को, ना यूरोपियन को, ना फॉरेनर को दोष दे सकती. जब अपना ही, ये खान साहब क्यों बार बार मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला की बीवी की बहन जो थी वो मीर जाफ़र की बीवी थी, उनका ब्रदर इन लॉ था. ये बाहर से कोई नहीं आया था, अपने घर से डाका पड़ा था. तो जब आप अपनी फैमिली को नहीं, पर उनसे कहते, पश्तून कहते, उर्दू में कहते, जब अपनी फैमिली से आपको पनाह नहीं है तो परायों से क्या गिला शिकवा करोगे. जब तक ये भेड़ बकरियों की मार्केट लगी रहेगी, ये तो होता रहेगा पाकिस्तान के साथ. चीन ने पाकिस्तान में $62 बिलियन इन्वेस्ट किया और ईरान में तकरीबन $300 बिलियन. और पता है उन्होंने क्या बोला एक्सप्लेनेशन के लिए कि हाँ पाकिस्तान हमारा बेहतर दोस्त है ईरान से, लेकिन पाकिस्तान में एक टेलीफोन कॉल पे पॉलिसी बदल जाती है, वहाँ नहीं बदलती. ठीक. खान साहब बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहिए. इसका क्या मतलब है? ठीक, ये बताइए कि ये हुकूमत जब आई थी 2018 में, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था इसमें? मुझे जितना याद है, मेरा पहला इलेक्शन 2013 में, मेरे वालिद साहब का इलेक्शन था PTI के लिए. मेरा थाना, मेरा छोटा सा थाना है कोहाट रोड पे, बड़बेर थाना, वो 1.5 करोड़ पे बिका था 2013 में. जिस बंदे ने बेचा था, पहला हमारा इलेक्शन था, हमें क्या समझ थी, मैं तो तब बाहर रहती थी, तो उसको ठीक ठाक बददुआएं दी कि अल्लाह इसका ये करे वो करे. हम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, रेंजर्स को बुलाया, कुछ नहीं हुआ, मीडिया को बुलाया, कुछ नहीं हुआ.
تو میں نے کسی کو فون کیسے دیا, کیا ہے؟ کہتے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ کی ہوا ہے. میں کہا بھاڑ میں گیا ان کی ہوا, ہمارے گاؤں والے بابا کو دے رہے, میرے علاقے والے, اللہ کا شکر ہے وہ 55,000 سے بابا جیتے, اور جو سیکنڈ کینڈیڈیٹ تھا وہ آئی تھنک JUIF کا تھا, اس کو 10,000 ملے تھے. ہم بہت بڑی مارجن سے جیتے تھے, کچھ PTI کی وجہ سے, کچھ اپنے بابا کے حلقوں سے. تو بکتا تو پاکستان ہر دفعہ ہے. اگر آپ یہ مجھے کہیں, شاہد خاقان صاحب کا ایک انٹرویو ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں پچھلے 40 سال میں کوئی صاف شفاف الیکشن نہیں. تو یعنی یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ضرور چیٹنگ ہوتی. چیٹنگ کون کرتا ہے اس کا میرے پاس پروف نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, ہمارے آپ نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ تھی, میں اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سپوزڈلی ہمارے ساتھ تھی نا. میں آپ کو 30 کینڈیڈیٹس کی لسٹ دکھا سکتی ہوں جن کے 500 ووٹ ڈبل سٹیمپ ہوئے ہیں, ضائع کیے گئے, ان کو ہرایا گیا. ایک کینڈیڈیٹ 20 ووٹوں سے ہارا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے ڈبل سٹیمپ کر کے؟ پوچھیں آپ ان سے جو اس کام کے آ رہی ہیں. یہ کیوں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ I'll tell you why. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, ایک بندہ ایک ووٹ, ختم, ٹیلی ہو جاتا تو ID کارڈ آ گیا. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو راتوں رات پیسے تو نہیں دے سکتے نا کہ پیسے لے لو. آپ نے بھی الیکشن پاکستان میں دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. آپ نے کبھی کوئی کام اسٹیبلش کیا ہے حکومت کے ساتھ بغیر رشوت دیے, بغیر پیسے دیے؟ کبھی پاکستان میں کوئی بزنس لگا ہے کوئی؟ آپ نے اگر حکومتی ادارہ بھی چاہیے ہو, نائب قاصد کی آج کل 10 لاکھ روپے چل رہی ہے بولی. جو میں کہنا چاہتی ہوں, جو خان ہمیشہ سے کہہ رہا ہے ان اے لائٹر موڈ, مجھے یاد ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وہ کرپشن انڈیکس ہوتی ہے نا, تو آئی تھنک ضیاء کا ٹائم نہیں, بے نظیر کا تھا ٹائم, زرداری صاحب کا ٹائم تھا کہ ہم نمبر 2 تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ کرپشن پہ, اور نمبر 1 انڈونیشیا تھا, تو نہیں نائجیریا تھا, اور نمبر 3 انڈونیشیا تھا. تو مجھے یاد ہے خان صاحب تب پالیٹکس میں نہیں تھے, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے کہا کہ چیک کر لیں یہ لسٹ, شاید پاکستان نمبر 1 اور 2 ہو نہیں سکتا, ہر چیز میں فرسٹ ہوتے جو غلط ہوتی ہے. یہ ان کا پرانا ڈکٹیٹ ہے, یہ نیا نہیں ہے کہ کرپشن ہو. آج میں نے سنا ہے کسی علامے نے تقریر کی کہ جی کرپشن تو ہوگی. تو مطلب اگر آپ نے مان لیے ہار, گھٹنے ٹیک دیے ہیں, تو پھر آپ کیوں حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ جائیں گھر. اچھا, یہ جو تمام باتیں نا, یہ مجھے سم ہاؤ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سال تک حکومت کی ہیں. اب آپ یہ جو باتیں کر رہی, مجھے اس وقت ایک نیریٹو نظر آ رہا ہے, مجھے کارکردگی پر بات کرتے ہوئے کوئی دکھائی نہیں دیتے. تو یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اصل میں آپ لوگ بھی تو اقتدار میں رہے نا, عوام تو آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بالکل پوچھے. دیکھیں, میں پچھلے تقریباً 20 سال سے حکومت پاکستان کی ڈفرینٹ وزراء تجارت کی, میں لیگل ایڈوائزر ہوتی تھی, تو میں نے پیپلز پارٹی میں بھی سرو کیا ہے, ان کے منسٹر کے نیچے. میں نے نون لیگ میں بھی کیا ہے, خالد دستگیر صاحب تھے, مشرف کے ٹائم پہ بھی میں نے سرو کیا. میں نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے نا کہ جو ہوا اس ملک میں. ہمارا پہلا جو چائنا کے ساتھ FTA ہوا تھا, فری ٹریڈ ایگریمنٹ, اس میں کتنا پیسہ چلا تھا؟ پیسہ نیپال سے آیا تھا. نیپال سے کیا پیسہ کیوں آ رہا ہے پاکستان میں؟ پاک چائنا ایگریمنٹ کے لیے آیا تھا, کسٹمز کے افسروں نے پیسے کھائے تھے. یہ وہی پاکستان ہے. اتنی چیزیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں. میرے دل پھٹتا تھا. میرے ایک باس علم کی زندگی تھے, مجیب صاحب, میں ان سے کہتی تھی, میں کہا سر کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا دس از وائی ڈیولپنگ کنٹریز اسٹے ڈیولپنگ کنٹریز, بیکاز یو آر پور اینڈ یو آر کرپٹ. اچھا, ہم جب آ رہے تھے 25 جولائی کو الیکشن ہوا, اینڈ آئی تھنک 28 جولائی کے 1 اگست میرے پاس وہ آرٹیکل آپ کو بھیجوں گی بلومبرگ کا, وہ بھی ایک فائنینشیل اتھارٹی ہے, گلوبل کامنٹری کرتی ہے. تو انہوں نے 10 ممالک کے نام دیے, اس میں سے مجھے 4 یاد ہیں, لیبنان, وینزویلا, زامبیا, پاکستان, 5واں کون سا تھا مجھے بھی یاد آ جائے گا, کہ یہ سب دیوالیہ ڈیفالٹ ہونے لگے ہیں. ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, پیسوں کے جو آپ نے پہلے قرضے لیے ہوئے تھے, وہ آپ پورے نہیں کر پا رہے ہیں. اینڈ دیئر فور جب آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں, آپ کی ایکسٹرنل فنڈنگ بند ہو جاتی ہے. آپ پھر ملک میں ٹوائلٹ پیپر, جس طرح وینزویلا میں کہ ٹوائلٹ پیپر نہیں ملتا تھا, زامبیا میں انڈا نہیں مل رہا تھا, لبنان میں کیا آپ نے دیکھا, اسٹوڈنٹس ابھی بھی شہروں میں لیٹے ہوئے ہیں, اور مسلم اور غیر مسلم سارے, کہ آپ کرپٹ ہیں اور آپ جائیں, اور سب کے سب آپ کرپٹ ہیں, ہم آپ کو ووٹ, سوائے حزب اللہ کے. حالانکہ حزب اللہ ایک سخت اہل تشیع آرگنائزیشن ہے, کرسچنس کہتے ہیں ہم نے ان کو دینے کیونکہ وہ کرپٹ نہیں. اب یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ ملکوں کو اپنی مرضی کے لیے بدلتے ہو. بحرین ایک ٹھیک ٹھاک ملک تھا, آرام سے تھا, رولرز اس کے سنی ہیں, مطلب اہل سنہ ہے, اور یہ اہل تشیع ہیں, ان کی جو 70% عوام ہے. وہاں پہ کلیش آ گیا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو بندہ نہیں مانتا کہ کنسپیریسی ہے یا مداخلت ہے, تو بیچارے بہت سیدھے سادے, بہت معصوم ہیں. پھر انہوں نے کبھی اخبار سے آگے کوئی انگریزی نہیں پڑھی, انہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی, اور ہسٹری تو دور کی بات ہے. جو آپ نے بات کی ہماری کارکردگی کی, میں اس پہ آتی ہوں. 25 جولائی ہمارا الیکشن جیتا, 1 یا 2 اگست کو آرٹیکل بلومبرگ میں آیا, 13 کو ہم سب نے MNAs نے اوتھ اٹھایا, اور خان صاحب کے جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا وہ 17 کا تھا, 18 کو انہوں نے حلف لیا کہ 19 کو لیا تھا. یہ سب تو اس سے پہلے ہوا تھا نا. ہم نے 3.5 سال
इस टूटी हुई इकोनॉमी की कमर पहले जोड़ी। उन्होंने क्या किया था कि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए उसको प्लास्टिक बैंड से, रबर बैंड से बांध दो। वो तो हम नहीं कर सकते थे ना। हमने सख्त से सख्त फैसले किए, हमने बिज़नेस को कंस्ट्रक्ट किया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, महंगाई इनिशियली हमने कम की। कोविड आ गया और मुल्क में तेज़ी से तबाही की तरफ जाने लगा क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई। इमीडिएटली एहसास कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम, एंड इफ़ यू रिकॉल हमने कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर का सेक्टर खोल दिया क्योंकि सबसे गरीब लोग पाकिस्तान के यहाँ काम करते। 3 महीने वो काम नहीं किया, 3 महीने उनको राशन मिल गया। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें कि हमारी जो बरामदात है एक्सपोर्ट्स, वो $25 अरब से कभी आगे नहीं गई डिस्पाइट कोविड। उसके बावजूद हमने $32 अरब अभी अप्रैल में आखिरी दिखाया है। जब हम आए थे करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हाई था, $60 बिलियन। अभी रो रहे कि जी हमारे पास ये लोग आए हैं 2 हफ्ते हुए हैं ना, इनको $6 अरब किधर गए इनके पास? मुश्किल से हमने वो ख़जाने में डाले थे, वो पैसे उन्होंने कहाँ फूंका है। माजरत के साथ में बदनीयती किसी पे नहीं डालती, ये बदनीयती थी या अदम एतमाद। लेकिन हुकूमत एक दफ़ा लोग आ जाएँ, हम प्रिज्यूम करते हैं कि आपकी नीयत अच्छी है, पाकिस्तान ठीक करना चाहते हैं। वो किधर है वो नेक नीयती? वो तो दिखा दे। अगर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, डॉलर आपसे 3.5 साल ये मरीज तो नहीं थी ना मेरे भाई, पाकिस्तान में थे। शैडो मिनिस्टर का क्यों नहीं था? मैं बोल के तक हर टीवी शो पे कि शैडो मिनिस्टर रख लें, डेमोक्रेसी खेलनी है, असेंबली खेलनी है तो काइंडली उनकी तरह फिर काम भी तो करें ना। एक शैडो मिनिस्टर इकोनॉमी का बनाएं। हम जो गलत काम करते हैं, चाहे बजट हो चाहे मिनी बजट हो, उस पर कॉमेंट्री दे, एक इतनी मोटी किताब ये आपने गलत किया, इससे पाकिस्तान को ये नुकसान होगा। कुछ भी नहीं था। टीवी शोज़ पे आए, भाई टीवी शो पे क्यों आते हैं? पढ़े लिखे लोगों वाले काम करें ना। अब कह रहे जी कि पाकिस्तान हम आए हैं, तो आप जब ये क्लेम कर रहे थे, इतनी लंबी दूर की तो बात नहीं है ना। खान साहब को उन्होंने हटाया 9 अप्रैल को जी। तो 8 अप्रैल को आपके पास क्या प्लान था जो आपने इम्प्लीमेंटेशन उस पर स्टार्ट की? सही। अच्छा, जो भी हुकूमत जाती है ना, कभी भी इक़्तिदार से बाहर जाती है। नवाज़ शरीफ साहब गए, जनरल बाजवा का नाम लेते थे और सरेआम लेते थे। इमरान खान अभी तक नहीं ले रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उनको बता रहे हैं कि आप हुकूमत बचा सकते थे पर बचाया नहीं। पिछले जलसे में उनने कहा जो साजिश बचाने वाले खुल के वो नहीं आ रहे, लेकिन समझने वाले समझ जाते कि वो किसको मुखातिब कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता क्यों है? इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, मुझे लगता है, जो मुझे दुख से कहना पड़ता है। और वो इसलिए है, मैं कल कुछ लोगों से बात कर रही थी तो मैंने बोला कि हमाद अजहर को क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाया, कि किसकी एडवाइस पे? कहते जी वो बच्चा है, बलुंगड़ा सा है। सोचिए ये अल्फाज एक फेडरल मिनिस्टर के लिए। मैं हूँ 46, सो ही इज़ 40, मुझसे 6 साल वो छोटे हैं। मैं कहा 40 साल का आदमी आपको पूरा नहीं लगता? नहीं, देखिए ना सीनियर रिटायर्ड लोग इस मुल्क में बैठे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुने, इस वक्त ग्लोबली सिटी बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, उसका जो हेड है, डायरेक्टर है, CEO ऑफ ऑपरेशंस, 36 साल का है। वो अरबों खरबों के हर रोज़ ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है। और ये पाकिस्तान बड़ा वक्रा मुल्क है कि यहाँ पे यंग आदमी काम नहीं कर सकता। चुप। कहते जी आपकी हुकूमत का फैसला था। मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन ठीक ठाक एडवाइस नहीं थी, प्रेशर पड़ा था हुकूमत पे। या मैंने अपना फिर पूछा, मैं कहा व्हाट अबाउट मी, आप अभी बहुत छोटे हैं। मैं कहा जी मैं तो 3 साल में 50 की हो जाएंगे, और मैंने कितना बड़ा होना है इससे? 50 में तो मोस्ट ऑफ दे डाई, तो अब मैं मौत के बाद तो ये काम नहीं करूँगा ना इस मुल्क में। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यूथ? आप यूथ के क्यों खिलाफ है? क्योंकि यूथ इमोशनल होती है। मैंने कहा सर, कायदे आज़म भी जब पाकिस्तान बनवा रहे थे यूथ से ही बनवाया था, ज़ईफ़ों से तो नहीं बनवाया था। ज़ईफ़ों ने कुर्बानियाँ दी थी अपनी ज़िंदगी की, उनमें हिम्मत ख़त्म हो गई थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खून दे सकते थे। जवान तो आपको अपना दिमाग भी देगा, अपनी ताकत भी देगा, अपना वक्त भी देगा, अपना पैसा भी देगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, और ये मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्रॉस द बोर्ड देखा है, एनीबडी हु इज़ लेस दैन 50 वो उसको इंसान नहीं समझते। जो बड़ा होता है ऐसे नहीं हो सकता। देखिए जी मेरा एक्सपीरियंस है भाई, अगर आप एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस की वजह से तो माशाल्लाह पाकिस्तान बॉटम 10 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में है। अगर एक्सपीरियंस लोगों ने पाकिस्तानी कुछ करना, देखिए 3.5 साल आप कहते हैं ना बुरे थे, मैं मानती हूँ हम बहुत बुरे थे। उससे पहले जो 72 साल थे वो कौन से अच्छे थे? गाँव में पानी है, देहातों में ज़रात है, काश्तकारों को कुछ मिलता है। उनकी सबसे गरीब तबका पाकिस्तान का काश्तकार है, और 66% आपके लोग इस वक्त रूरल एरियाज़ में यानी देहातों में है और काश्तकारी कर रहे हैं। उनको किसी ने क्या खिलाया? चीनी माफिया के लिए अरबों की सब्सिडी होती है, और जो बेचारा गन्ना बना रहा है उसके लिए पैसे नहीं होते, 2-2 साल उसको पैसे। तो ऑल आई एम टेलिंग यू द फॉलोइंग, ये अब एक इनकलाब जो खान साहब कह रहे हैं, PTI का इनकलाब नहीं है ना खान साहब का। अच्छा ये बताइए, जो अभी रिसेंटली हमारी पूरी काबीना लंदन में भी गई थी, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये फ्री हैंड उनको दिया है कि या तो इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है, या आप लोगों की जो बेहतरीन कारकर्दगी थी उसका खमियाजा भुगतने के लिए वो बड़े फ़ैसले उनको लेने पड़ेंगे। तो आप क्या सोच रही है कि इस वक्त क्या होना चाहिए? आप क्या सोच रहे, पहले ये बताएं।
میری نظر میں فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیے, وہ بہتر ہے ان کے لیے. مجھے اب یہ پتا ہے, جب امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے تو بل کلنٹن ادھر آتا ہے اپنے بڑے بھائی کو ملنے, یا ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا جاتا ہے بڑے بھائی کو ملنے. آپ نہیں, مطلب یہ جو بھی ہیں کارٹونستان بنا دیا اس بیچارے ملک کو, پاکستان تو نہیں رہا. ایک ایبسکانڈر, ایک اشتہاری, ایک کرمنل یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو چھوٹے بھائی کو آشیواد ملتا ہے کہ تم پی ایم بنو اور تمہارا بیٹا سی ایم بن جائے, کیونکہ آپ کی فیملی تو بہت بڑی ہے, اور جو سسر ہے اس کی بیٹی کا اس کو فائنانس منسٹر بنا دے. تو مطلب پہلے تو جی فیملی کارپوریٹ, نواز شریف انک آ گئی. پھر آپ سوچیں کتنے کمزور پرائم منسٹر ہیں کہ آپ کہتے جی وہ بڑے بھائی سے ذرا پوچھنا ہے نا, خدا کا واسطہ یہ نرسری ہے, یہ کوئی ڈے کیئر ہے کہ یہ آپ وزیر اعظم ہیں. اور تیسری بات, بار بار کہتے کابینہ میٹنگ نہیں ہے, کابینہ نہیں ہے. آپ کس کھاتے میں ٹیکس پیئر کے پیسے پہ ایک پارٹی میٹنگ, پرائیویٹ میٹنگ کے لیے لنڈن جا کے وہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کا رینٹ بھی دے رہی ہے حکومت پاکستان کا ٹیکس پیئر, آپ کے ٹرانسپورٹ, آپ کا پیٹرول, آپ کا کھانا, آپ کے جہاز کی ٹکٹیں, آپ کا ٹی اے ڈی اے. یہ ملک ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا تو وہاں کیا کرنے گئے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن اٹ از سو امبیرسنگ, اتنے شرم کا یہ موقع ہے اس ملک کے لیے کہ ہمارے لیڈران لاڑکانہ میں بیٹھے, لاہور میں بیٹھے, لنڈی کوتل میں بیٹھے, لنڈن میں. آپ ہیں کون جی لنڈن میں؟ معذرت کے ساتھ, ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پرابلم دس کنٹری ہیز؟ ہماری ذہنیت غلاموں والی ہے کہ اگر مجھ پہ گوچی کا لیبل نہ لگاؤ میں تو انسان کا بچہ ہی نہیں. کوئی سیلف اونرشپ ہی نہیں ہے, کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ مجھے تو سمجھ جاتی ان لوگوں کی, کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ دوسری بات, یہ لنڈن جائے نہ جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, نہ اس کا میاں نواز شریف کو آئینی پوزیشن ہے پاکستان میں, نہ اس کا کوئی پولیٹیکل یہاں پہ پوزیشن ہے, سپریم کورٹ نے ان کو باہر کیا ہوا ہے. کس سے ہی ملنے جا رہے ہیں؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ آپ پرائم منسٹر اس ملک کے, آپ نیوکلیئر ویپنس کے بارے میں جانتے ہیں, آپ پتہ نہیں اور کہاں کہاں کس سے ملے. مجھے تو جو رپورٹس آئی وہ تو میں کہہ نہیں سکتی آن لائن, بٹ وہ جہاں اور جس سے ملے, شرم کا مقام ہے. آپ چھپ کے یہ کام کریں گے؟ صحیح. یہ عمران خان کے ساتھ جو کل انہوں نے ایک سپیچ کی اور پورے پاکستان میں اس کے ابھی تک چرچے ہو رہے ہیں کہ مجھے مارنے کے پلاننگ ہو رہی ہے, بند کمروں میں بھی اور باہر کمروں میں, مجھے معلوم ہو چکا ہے, کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ لوگ کون ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو میں کس کا نام لیے, کون سے مزید میر جعفر رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شہباز شریف اور نواز شریف, یہ شریف فیملی میر جعفر اور میر صادق ہیں, اور کوئی ہے؟ ان کا جو بڑا بھائی ہے زرداری صاحب, مطلب ماشاء اللہ سندھ میں تو مہارت حاصل ہے نا کہ جو نہیں پسند ناظم جوکھیوں کو مار دیا, میمن صاحب کو مار دیا, یہ تو پرانا کام ہے ان کا. جو تھوڑا کمزور ہے اس کو مار دو. خان تو کمزور ہے نہیں. معذرت کے ساتھ پہلی بات, شکر الحمدللہ, اللہ کا نام اللہ ہی ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے. اللہ وہ مالک ہے, وہ خالق ہے. جس دن خان کو جانا ہوگا اس نے تو جانا ہے, جس دن میں نے جانا ہے میں جاؤں گی, آپ نے جانا ہوگا آپ جائیں گے. کویسچن نیت کی ہے کہ وہ نیچرل ڈیتھ سے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ ہو جائیں گے. ان کے ہاتھ ہو جائیں گے تو شہادت اللہ ان کو نصیب کرے گا, لیکن ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کیا کرے گی ان کے ساتھ. میں اپنے گاؤں سے عید میں تھی, جتنے لوگ, کیونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی نون تو ہے نہیں کے پی میں, زیادہ تر اے این پی ہے یا مسلمانوں والی پارٹیز, کوئی ایک بندہ نہیں رہ گیا ان پارٹیز میں سپورٹر. کہتے ٹھیک ہے وہ ہمارے ایک آبائی پارٹی ہے, ووٹ خان کو دیں گے. وائی از دیٹ؟ مہنگائی کے باوجود, اکنامک مس مینجمنٹ کے باوجود, پرفارمنس نہیں ہے, پھر کیوں لوگ خان کو دے رہے ہیں ووٹ؟ کیا اس نے کر دیا پچھلے ایک مہینے میں؟ اس نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں غلامی کرنے کو تیار نہیں تھا, غربت برداشت. اور یہ پشتو میں آپ کو پتہ ہے ایک ضرور مسئلہ ہے کہ غریب تو خدا بناتا ہے, بٹ بے شرم آپ کو کون بناتا ہے؟ اس کا ایک اور لفظ میں لینا نہیں چاہ رہی. The question is, do you have honor or not? Do you have pride or not? نیشنل پرائڈ کی میں بات کر رہی ہوں, عمران خان کی پرائڈ کی نہیں. آپ کب تک بکیں گے اور کتنا سستا بکیں گے؟ کہنے میں آ رہا ہے کہ امریکہ سے یا یہ یورپین سے گوسپ ہوتی نا, افواہ, میرے پاس پروف تو کسی چیز کا نہیں ہے, کہ جو لوگ چائنا کے خلاف ہے, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, ان لوگوں نے پیسے دیے پاکستان میں کہ جی کعبہ بدلیں, چین کو نکالیں, $62 بلین دفع کریں کے انویسٹمنٹ کو, ہم انویسٹ کریں گے آپ کے ملک میں, بٹ روس اور چین سے دور رہیں. یعنی رجیم چینج خان کے لیے نہیں آئی ہے, وہ فارن پالیسی چینج کے لیے آئی ہے. اسے خان بار بار کہتے ہیں کہ جی مجھے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہیے, جس میں پاکستان کی بہتری کا سوچ چکوں. میں باقیوں کا غمگین تو نہیں ہو سکتا نا, میں یوکرین کا غم کیوں کروں؟ ٹھیک ہے بہت برا ہو رہا ہے, وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر یوکرین کا پریزیڈنٹ ٹیلی فون اٹھا کے خان کو فون کر سکتا ہے کہ سر آپ ثالثی کا رول ادا کریں روس اور یوکرین کے درمیان, تو یہ باقی کون ہے ڈکٹیٹ کرنے والے؟ پھر وہ پرائم منسٹر ہے, وہ پاکستان کے لیے فیصلہ کرے گا. ہم نے ابسٹین کیا یو این میں, انڈیا نے بھی کیا, انڈیا نے ان سے سستا تیل لے بھی لیا 1/3 آف دا پرائز پہ, اور اب اس کو بیچ بھی رہا ہے. ہمارا غریب ملک تھا, نہ ہمیں سستا تیل ملا, نہ غلہ ملا. جو اس وقت آپ کو پتہ ہے بریڈ باسکٹ ہے دنیا کی, یوکرین اور روس.
पाकिस्तान में वैसे भी बारिश नहीं हुई, कटाई बुआई भी नहीं हुई. अगर आपको सर्दियों में गल्ला मिला, अब तो मिला, वो किस कीमत मिलेगा? इंपोर्ट कितने पैसों पे करेंगे? आपके पास मुश्किल से 5-6 अरब डॉलर रह गए, 6 हफ्ते का आप ख़र्चा नहीं कवर कर सकते. ये किसी ने सोचा था कि रजीम चेंज से ये हो जाएगा? ये खान ने तो नहीं किया, खान को तो आपने हटा दिया. आपके एक्सपर्ट्स हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, 4 इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, 5 आपके लॉ मिनिस्टर्स हैं. कोई अक्ल, कोई सोच, कुछ. देखिए, आपने शैतानी भी करनी थी ना, इस मुल्क में बदनीयती भी करनी थी. आपके पास गैलप है, आपके पास 10 इदारे हैं. आप जाके आम पाकिस्तानियों से 20-30 शहरों से पूछ लेते कि ठीक है, महंगाई तो इस आदमी ने कर दी है, इसको हटाएं कि ना हटाएं. इसमें क्या मुश्किल काम था? लेकिन पढ़ा लिखा तो ये मुल्क है नहीं. इंडियन मूवीज़ देखते हो, उससे इंप्रेस हो जाते हो, वो हम ऐसे करेंगे, हीरो बनेंगे. हीरो सारे ज़ीरो बन गए. सही. एक आखिरी क्वेश्चन आपसे सियासत में पूछे थे, फिर थोड़ा सा लाइट मूड पे आ जाते हैं. ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप क्या समझ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इमरान खान, चूँकि ये खबरें आ रही है कि नंबर्स ब्लॉक हो चुके हैं, किससे बात नहीं करूँगा जब तक फ्रेश इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, हो सकता है कोई अच्छी बात हो? देखिए, मैं शुरू में कहती हूँ दोबारा, खान साहब ने उस दिन कहा बहुत जलसों में कि देखिए, पाक आर्मी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई लाइफ. मेरी ज़िंदगी छोड़े, पाक फ़ौज जिंदाबाद. इट सिंपली मीन्स कि उसने सर खम किया हुआ उनके सामने. खान ने एक दफ़ा, मरियम नवाज़ ने आज से साल पहले, उसके वालिद ने, क्या नाम है उनका, अयाज सादिक साहब ने, वो जो मीडिया वाले थे इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने नाम लेके गाल गलोच की अफवाज पाकिस्तान की सिपहसालारों की. 3 दिन पहले के 5 दिन पहले मरियम नवाज़ कहती कि जनरल फैज़ सबसे सेंसिटिव आपका कोर है, या सदर्न कमांड होता है बलूचिस्तान में, या फिर केपी का होता है नॉर्दर्न कमांड, बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ. तुम जो हो ना, इमरान के हाथ पैर हो. यार, तुम लोग अक्ल से फारिग हो तो अल्फाज तो अच्छे इस्तेमाल कर सकते हो ना. सेम मिस्टर ज़ारवी, उसको खुद इन लाइन लगा दी है. भाई आप कौन है? हु आर यू? डोंट वी नो व्हाट यू डन? और ISPR क्या करती है? एक स्टेटमेंट इशू करती है कि आप सियासतदान प्लीज़ आर्मी को मत इसमें खींचे. देखिए, मैंने कल भी एक TV शो पे कहा है, मेरे घर पे कोई डाका डालेगा तो मैं उसको सॉरी थैंक यू नहीं बोलूँगी कि मुझे आप ड्रैग मत करें अपने डाकों में. कम अज़ कम दिमाग करते उन पे, पीपल्स पार्टी पे भी, नून पे भी, कि आपने एक सिटिंग कोर कमांडर का नाम किस खाते में लिया है. आज वो दूसरा पागल जो है, अपने आप को जो बहुत एक्सपर्ट समझता है, क्या था जो PCB में भी था, नजम सेठी. हाँ, ओ जी छोड़ो ना बाजो साहब, आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? आप कब से ISPR के स्पोक्स पर्सन लग गए हैं? दीज आर द मिक्स्ड मैसेजेस. जो आपने शुरू में बात की ना इकोनॉमिक तबाही की, इकोनॉमिक तबाही याद रखें सिग्नलिंग से स्टार्ट होती है. एक पूरा कोर्स मैंने किया था यूनिवर्सिटी में कि अगर आपने एक मुल्क को मुस्तहकम रखना है, उसके लिए जमहूरियत नहीं चाहिए, उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? 2 बातें नहीं करनी है. मिफ्ता इस्माइल कहता है IMF नहीं जाएंगे, और इसहाक डार कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा. राना सनाउल्लाह एक बात कहता है, ख्वाजा से ये खरुन ज़कीर दूसरी बात करता है, और ये मरीम नवाज़ तीसरी बात करती है. आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पहले क्यों रुकी थी 10 साल, 2008 से 18 तक क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आई इस मुल्क में? 50 मैसेजेस जा रहे होते थे. एक बात, एक किबला, कहो कि मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, गलत है सही, बस मैंने ये पकड़ लिया है. और इवेंचुअली सब्र और मेहनत से आप पहुँच जाते हो मंजिल पे. अब इनको समझ नहीं कि मंजिल किधर है, करना क्या है. बोझ इमरान में तो सारे आ गए. ये मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन ये लफ्ज़ मुझे इतना पसंद आ गया क्योंकि था एग्जैक्टली ये. और याद रखें, ये बात मैंने 1000 TV शोज़ में कही कि बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर पाकिस्तान को, और अभी ख़ासकर इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पे ठीक ठाक ड्यूटी लगा दी. पाकिस्तान अपना 100% जो खुर्दनी तेल है वो उधर से आता है, पाम ऑयल इंडोनेशिया से. अब उन्हें ड्यूटी लगा दी है. ये तेल आप लोगों को कहाँ से खिलाएंगे? पेट्रोल तो है ही महंगा. ये किस पे आना था? हमारे सिर पे आना था. तो इंटरनेशनल डिसीजंस थी ना. पाकिस्तान ने तो नहीं तेल महंगा किया, ना आटा और ना खुर्दनी तेल. इन लोगों ने बदनीयती की, इस आदमी को उस टाइम पे हटा दिया. ये सब्र करते ना अक्टूबर 2023 तक, वल्लाह हमें PTI को कोई वोट नहीं मिलना था. लेकिन ये बख्तो वाला आदमी, अल्लाह इसको उठा लेता है. सही. आखिर में ये बताइए, आप कहाँ से नमूदार हुई, पाकिस्तान की सियासत में कैसी आई, क्या आपकी जर्नी? बाय एक्सीडेंट. अल्लाह भला करे आप शहजाद साहब का और असद उमर साहब का. मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में थी, लीगल एडवाइज़र. तब खुर्रम दस्तगीर कॉमर्स मिनिस्टर थे और अब शहजाद साहब सेक्रेटरी कॉमर्स थे. मैं इनके साथ ठीक ठाक काम किया था 3-4 साल. उनसे पहले भी और बहुत सारे लोग के साथ काम किया था. तो रमज़ान 2018 में मुझे जो बंद होता है ना फिर आपका पोर्टल रिज़र्व पार्लियामेंटेरियंस का, तो उसमें मुझे 2 दिन पहले कॉल है कि मैम अपनी CV आपने देखी है या भेजे, इस तरह कुछ था, और वी वुड लाइक यू टू जॉइन PTI. मेरे भाई एक्चुअल कंटेंडर था, उसको सीट नहीं मिल रही थी, तो आप आ जाएं. तो मैंने कहा जी, मैं तो विक्टिम वाला मैंने थोड़ा प्ले किया कि मैं तो मेरी माँ नई बेवा हुई है, मैं कमा रही हूँ, भाई मेरा व्हाटएवर, तो मैं ना ही आऊँ तो बेहतर से आसन. तो उल्टा डांट पड़ गई. मैं विक्टिम खेल रही थी. उन्होंने मुझे आगे से बताया कि ऐसा नहीं करते, अगर मुल्क की खिदमत करनी है, जो बड़ी बड़ी तकरीरें करती हैं तो फिर आगे आप.
میں کہا سر تنخواہ نہیں ہے نا M&A کی. کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, رزق تو اللہ دیتا ہے. تو ڈانٹ ڈپٹ کے مجھے لے تو آئے. لیکن اب آج ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں بے نوکری کو کیا بولتے ہیں, بے روزگار بیٹھی ہوئی ہوں. ہمارے تو گئی 10 اپریل کے بعد تنخواہ بند. سو پالیٹکس میں یہ لانچا تو ہوتا ہے کہ پھر آپ ڈھونڈتے رہو تنخواہیں. آج کل اپنی سی وی لوگوں کو دے رہی ہوں, پتہ نہیں الیکشن کب ہوگا, لیکن گھر تو چلانا ہے نا. سو ہم ایسے ٹپک گئے جی. لیکن خان صاحب میں یہ بات ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایجوکیٹڈ ینگ گرلز اینڈ ویمن جن کے فائنینشیل ہماری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, فیملیز تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ ہمیں انہوں نے پش کیا. شاید خٹک کو کیا, مراد سعید کو کیا, علی محمد کو. ہم جاگیردار لوگ نہیں ہیں, ہمارا کوئی پولیٹیکل فیملیز سچ نہیں ہے. میرے برادر ان لا ہیں پیپلز پارٹی میں, لیکن ہمارا وہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو خان کوشش کرے کہ وہ جو عام آدمی نہیں کہتے, جو پڑھ لکھ کے کوشش کر کے آ گیا ہے, وائی ناٹ. بس انہیں 6 فیملیز کے بچے دادا نانا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بنتے رہیں گے, کرسی کھیلتے ہیں, کب تک ایسے چلے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے مصروف وقت میں سے, آپ کا بے حد شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے 1 to 1 شو سے اجازت. اللہ نگہبان.